তো গুড ইভিনিং ফ্রেন্ডস, গুড ইভিনিং কই দিও। গুড ইভিনিং ফ্রেন্ড। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଅଛ କହିବି ପଚରା ସମସ୍ତେ ଭଲ ଅଛ କେଁ? ସବୁ ଭଲ ଅଛ ନା? ଆମେ ବି ଭଲ ଅଛୁ। ତ ଫିଲହାଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କାଣା କି ମୁଁ ଗୋଟେ ଦିନ ଚଢ଼େଇ ବସାର ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିଥିଲି, ତାର ଗୁଡ଼ା ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ତ ଫିଲହାଲ ଏବେ ଚେକ୍ କର୍ମା। ତ ମୁଁ ରଖିଦେଇଥିଲି, ଆପଣ ଦେଖେ ତ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଏବେ ଚେକ୍ କର୍ମା ଯେ ଚଢ଼େଇ ଆସିଛି କି ନାହିଁ। ତ ହେଲ୍ପ କରିବେ ଆମର ହିମାନ ଭାଇ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଚଢ଼େଇ ବସା ପାଖକୁ ପହଲା ଯିମା, ତାପରେ ଦେଖମା। ତ ଫିଲହାଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇନ ଅଛି ନା ଗଛ ଏ ପାଖେ ଅଛି। ତ ଚଢ଼େଇ ଆସୁଛି କେନ୍ତା ଦେଖୁ, ঠিক আছে চলে দেখো দাদা চড়ে আসছি কি নেই দেখো তো আগে চলা नहीं नहीं आ रहा है, गुड़ा अच्छे तो देखूं चेक करूं तक उतरा मगाए उतने देखो आसছে कि नहीं स्लो नहीं पड़ी जीवा लो मुई धरसी तुम धीरे कि धर धर गुड़ा के धर रह रह गोटे मिनिट फ्रेंड्स टे उतरू क्या करबे आम गछ उतरे देनु टे देखाओ। तो फिलहाल काଣା करबे इतार तार अंडा भी नहीं ना चढ़ेईर से चढ़े भी आउ नहीं आबार ना क्या करबे मुई ट्राई करी आसवा बोली कि नहीं बटे खोल ही जाइए कोणा ही जाइए बोधे तार माँ आउ से चढ़ेईटा नहीं आसी पारला बोधे अंडा काଣା खाईदेला आ काଣା करा जीवा बिचरा से अंडारू छुआ मैंने दुनिया के आबार नहीं थे बोली कि ना अंडा डैमेज गला तार माँ भी गुड़ा छाड़ीदेला काଣା करमा। हाँ तो देखले बाकी दुख लगला बोलो नहीं के भारी कष्ट मुझे लदी थी ऊपर काଣା करा जीवा फ्रेंड भारी कष्ट लदी थी आ नहीं पारला आ काଣା करा जीवा काଣା करा जीवा देखो ये मुर कुंडू होइছে धरनी जा गुड़ा हे छेल मारी दी थिला ना देखो चंदो वाह ये मार लगता है ओए ये मारी दी थिला ना बुझले तो मारी दी थिला ना पचाड़ू मारी दो কথা মানছে না ছুয়া বেল ছিল আজা 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 কুন্ডুরু কুন্ডুরু আজা স্কুটি নে যাইছ ধন্যবাদ মগে সাহায্য কল তো চালো আরাম সে আও তো গুলা তো এটা লড়ুছ আর মান লাগিছি র তো গাইজা কানা খা দিবা তো চালো রখু এটা নিকি না বাঁধবা পড়বা বাকি মনে মোটাই গলা না রোগ नहीं व्यवहार देखो के अंदर लड़वा लगी नहीं होती अरे आ करो ओके फ्रेंड्स चलो रखमा बाकी चढ़े बसार नेट डैमेज गला। ओके बाय बाय।